Pozdrav prijatelji! Vaginalne gljivične infekcije uzrokuju neugodne ginekološke smetnje. One su u većini slučajeva uzrokovane gljivicom kandidom. Simptomi vaginalne kandidijaze su svrbež, crvenilo, peckanje, bol pri mokrenju i bijeli iscjedak neugodnog mirisa. Smatra se da mnogi lijekovi, a posebno antibiotici, doprinose nastanku ovih tegoba. Uslijed pada imuniteta može doći do nastanka vaginalne kandidijaze. Budući da je šećer hrana za gljivice, prekomjerno uzimanje šećera u prehrani potiče razmnožavanje gljivica i dovodi do tegoba. Na ovo stanje utječu i aditivi iz hrane. Osobe koje boluju od šećerne bolesti pod povećanim su rizikom za nastanak vaginalne kandidijaze. U menopauzi, trudnoći i pred kraj menstruacije dolazi do hormonalnih promjena što pogoduje razvoju gljivica. Ovom stanju doprinosi i uzimanje lijekova na bazi hormona. Također, nedovoljna i prekomjerna intimna higijena mogu narušiti prirodnu kiselost te dovesti do poremećaja vaginalne flore i nastanka kandidijaze. Češnjak jača imunitet i djeluje protiv gljivičnih infekcija. Kod postojećih tegoba valjalo bi kroz tjedan dana uzimati mnogo sirovog češnjaka. U borbi protiv gljivica pomaže i jogurt. On sadrži dobre bakterije i obnavlja vaginalnu floru, te štiti od nastanka ponovne infekcije. U tu svrhu valja uzimati najmanje 1 šalicu jogurta na dan. Kiseli kupus također djeluje kao prirodni probiotik, te ga valja što više uzimati. Jedan od poznatih i efikasnih prirodnih lijekova protiv vaginalne kandidijaze je tinktura od sjemenki grejpa. Ona pomaže u jačanju imuniteta i vaginalne flore, kao i kod povezanih tegoba. Također, tinktura od sjemenke grejpa djeluje kao prirodni antibiotik. Za njenu pripremu trebate 7 do 8 jušnih žlica suhih sjemenki grejpa i 2,5 decilitra 70% alkohola. Zgnječite suhe sjemenke grejpa i stavite ih u staklenku. Potom ih prelijte sa 70% alkoholom. Nakon što odstoji 2 do 3 tjedna uz povremeno protresanje staklenke, procijedite i vaša tinktura od sjemenki grejpa je spremna za korištenje. U preventivne svrhe se uzima jednom dnevno po 20 kapi sa malo vode. Kod postojećih tegoba se uzima po 20 kapi 2 do 3 puta na dan. Prirodni ljekoviti tamponi pomažu kod vaginalne kandidijaze. Pripremite ih na sljedeći način. Za pripremu tampona od češnjaka trebate 1 češanj češnjaka. Odvojite 1 češanj češnjaka. Umotajte ga u sterilnu gazu i spremno je za korištenje. Navečer prije spavanja stavite kao tampon te ostavite da djeluje preko noći. Ponavljajte svaku večer kroz 10 dana. Za pripremu tampona od jogurta trebate 1 šalicu jogurta. U jogurtu ronite tampon i spremno je za korištenje. Koristite kao tampon na uobičajeni način, te ostavite da djeluje kroz 2 sata. Ponavljajte 2 do 3 puta dnevno kroz 10 dana. Eterično ulje čajevca ima antigljivično djelovanje, a kantarionovo ulje potiče obnovu i suzbija upalu. Za pripremu tampona od čajevca i kantariona trebate 10 kapi eteričnog ulja čajevca i 50 ml kantarionovog ulja. U bočicu kantarionovog ulja nakapajte eterično ulje čajevca i dobro promućkajte. U dobiveno ulje namočite tampon i spremno je za korištenje. Koristite kao tampon na uobičajeni način, te ostavite da djeluje kroz 2 sata. Ponavljajte 2 puta dnevno kroz 10 dana.